before we start to our lesson, let's pray together. Class, please your prayer. Stand up. Attention. Let's pray together. Finish. Sit down, please. Okay, children, I will check you one by one. Amelia Ivaniana, Present. Ashifa Erin, Present. Aulia Putri, Present. Dana Dwi S. Present. Okay. Dia Ayu Yustika, Dian, Present. Piana Mati, Present. Piana Mati absent. Where is she? 6. Ya, kita doakan mudah-mudahan Kate will solve. Allahumma Amin. Hafiza, Present. Muhammad Evan Prayoga. Present. Ready to learn English now? Yes. Ready. I am ready. Okay, good. Tepuk kali 5. Project kekuatan profit pelajar Pancasila. Okay, good. Okay, student. Did you still remember about the lesson yesterday? Yes. 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 What about? Tentang apa kemarin? Recon. Good. You are amazing. Mungkin kalian masih ingat apa itu recon test? Oke, Erlin. Menceritakan pengalaman atau peristiwa yang sudah terjadi. Good. Now we are going to learn about. Perhatikan. Look at the slide. Yang pertama. Ini mampu mengidentifikasi naratif teks sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dengan benar. Mampu menganalisis cerita naratif teks sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian harus mampu mengidentifikasi naratif teks. Yang kedua, kalian harus mampu menganalisis cerita naratif teks sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasan dengan benar. Sorry, Evan? Yes, I like. Okay, good. Dian, do you like story? Okay, good. Yeah. Look at the picture. Know the story? Yes. Okay, good. Coba mention the story you know. Sebutkan cerita yang kamu ketahui. Maling. The next. Timun. Mas. Good. The next. Aladdin. The next. The ugly. Good. Ini adalah cerita. What narrative text is? Nanti kalian sudah menyebutkan beberapa contoh cerita-cerita. Mari kita pelajari apa itu naratif. What narrative text is? This your read? Narrative text is an imaginative story to entertain the reader or listener. Narrative text is an imaginative story to entertain the reader or listener. Jadi naratif teks itu cerita yang mengimajinasi. Entertain, what meaning entertain? Menghibur. Good. Reader, Membaca. listener. Mendengar. Oke, berarti tujuan dari teks naratif entertain the reader or listener. Oke, good. What about story? What about story? Teks, ya, ada 4 generic structure. Ada 4 generic structure atau unsur-unsur yang ada di dalam teks naratif. Number 1 yaitu
Orientation. Orientation is set sense and introduce. The participant is answer the question. Wo, what meaning wo? Okay, good. When? What? Where? Where? Number two. Complication. Tell the problem of the story and how the main characters solve them. This part includes situation, activities, or even that with problem, complication to the climax. It's so when the crisis rise. Menguraikan tentang masalah pada cerita bagaimana karakter utama menyelesaikan sebuah permasalahan. Number 3. Resolution. Okay. This is ini krisis menurun, biasanya arah lebih baik namun dapat pula lebih buruk. Ini adalah akhir dari sebuah cerita. For example, I have a story about Malin Kundang. In the end, story happy or sad? Sad. Good. For example, Cinderella story. In the end, happy or sad? Happy. Cerita itu memiliki pesan-pesan moral yang mana kita harus adaptasi yang baik. Yang kedua tentang language features. Language feature. The first. Repeat again. Adverb of time. Ini menerangkan waktu. Jadi cerita naratif itu sudah terjadi. Bisa menggunakan waktu. For example, one you born time. Benar? One day, long time ago. Long time ago, pada zaman dahulu. Kemudian yang kedua atau second, action verb. Menggunakan kata kerja verb to. Yang pertama, find. Kedua, practice. Oke. Yang ketiga, past tense. Ini berarti tadi ya seperti awal tadi kalian masih ingat bentuk past tense itu digunakan apa? Kegiatan itu sudah terjadi. Karena ini peristiwa pada zaman dahulu tentunya sudah terjadi. Maka kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk verb berapa? Verb to. Oke. Kemudian yang third, time conjunction, yaitu menggunakan kata then sama when. Spesifik karakter tokoh. Contoh Aladin. Kemudian for example Malin Kundang. Spesifik karakter Malin Kundang, good. Mother. Malin Kundang, good. Give applause to yourself. Ini salah satu contoh generic structure yang ada dalam naratif teks, yaitu dengan judul The Legend of Surabaya. Generic structure. Yang pertama orientation. Coba dibaca, please. Pada zaman dahulu ada dua binatang yang bernama Surah dan complication. Nah, ini adalah permasalahannya. Then they got for what many cars? Mereka itu berkelahi merebutkan kambing. Kemudian yang kedua, Baya was very angry. What very angry? Marah. Baya sangat marah. Kemudian Surah broke his promise. Surah mengingkari janji. Resolution, akhir dari cerita. Surah finally gave and went back to the sea. Surah kembali ke laut. Ya. Dan Baya sangat silakan dilihat. Saya akan memutarkan video. On a big farm, a mother duck sat on her nest. She had to keep her 6 eggs warm until they hatched. At last, the eggs began to crack. One by one, 5 yellow ducklings came out of the eggs. They shook their wings and said, quack, quack. Then, they walked gracefully. Look at all of you, said Mother Duck with joy. You are all so cute. She counted 1, 2, 3, 4, 5.
dear, I should have six. Bob, Ugly Duckling. Sekarang perhatikan. Kalau saya tanya, how many characters in the Ugly Duckling? Characters. Number one, Mother Duckling. Good, terus. The Ugly Duckling. The Ugly Duckling passport. Nah, tadi ada kata yang dicetak tebak. Coba kalian tebak mana yang kata kerja bentuk kedua. Silakan kamu pilih. Please your choice. Ditentukan mana kata kerja bentuk kedua. Silakan ditulis di kertas. Setelah itu ditempelkan di papan tulis. Number one. Oke. Berikan tepuk tangannya untuk teman yang menemukan kata kerja bentuk kedua. Ada di sini. Oke, good. Oke. Yang kedua, berikan tepuk tangan untuk dia yang berani maju. Silakan diletakkan di bawahnya. Oke, good. Berikan tepuk tangan yang sudah maju. Short. Side. Bus. House. I have one video. A long time ago, there was a big kingdom named Prendan. People lived safe and peaceful. Then, Prendan Kingdom was attacked and colonized by Pagan Kingdom, who led by Bandit Bondawoso. He was a person who liked to command cruel. He was a supernatural and a true genius. One day, Bandit Bondawoso met Oro Jonathan, the bandit's king. He fell in love with her and asked her to be his queen. Then, she submitted conditions. The Legend of Roro Jonggrang. Sekarang dilihat di LK-nya. 8 pertanyaan. Number one, what is the main idea of story? What is the main idea of the story? Silakan dibaca dulu sambil tadi setelah melihat video sambil dikembangkan dengan bacaannya yang kamu pegang. Evan, what is the main idea of the story? The main idea of the story is Bandit Bondawoso Roro Jonggrang. And when did story take place? Di mana? Silakan. Oke, good. Prambanan Kingdom. Number 4. What did Roro Jonggrang want from Bandung Bondawoso? The right answers. Okay, please your right answer. Roro Jonggrang wants Bandung Bondawoso to put 1,000 temples in just one night. Okay. Make 1,000 temple one night. Good. What number now? Number 5. Okay. What are the character in the story? What are the character in the story? Siapa yang ada dalam cerita itu? Raise your hands. Angkat tangannya. Nomor 5, ayo siapa? Silakan, oke dia. Roro Jonggrang, Bandung Bondawoso. Ada others? Mungkin ada yang lain? Diamond? What three diamonds?
Jin. Okay, good. Yeah. Number 6. Does the story have sad ending or happy ending? Okay. He stops when he knows that the temple only 999. The underlined words refer to or Bandung Bondowoso. Okay, Bandung Bondowoso. Class 1, class 1, class 2. Sekarang saya akan mengelompokkan kalian menjadi 4 kelompok. Yang mana nanti saya akan berikan perintah. I will give you instruction to count number 1 until number 4. Jadi berhitung nomor 1 sampai nomor 4. Jadi nanti yang bagian nomor 1 berarti nanti kumpul nomor 1. 3, 4, 1, 2. Kan bergabung dengan temannya. Setelah itu sampai 5. Ketua kelompok silakan dikerjakan dengan temannya, didiskusikan, dianalisis ya, ceritanya bagaimana, generic structure-nya apa. I give you time 10 minutes to do it. Okay? Silakan langsung dikerjakan. Ya, silakan. Silakan langsung diambil. Siap diambil. Ada pertanyaan? Ya, please your right in this side. Please your hand in your silakan, please your right. Dan itu can you write the title? What is your story? What is your story? Silakan. Nah, ingat, nanti dalam kelompok ini saya akan menilai kalian itu dari bekerja sama. Kemudian yang kedua dari kejujuran kalian dalam mengerjakan ini. Kemudian yang ketiga tanggung jawab. Yang keempat disiplin atau on time dalam mengerjakan. Revision. Oke, good. Oh, never mind. Ingatkan kembali untuk analisisnya ya, setting, characters, characterization, conflict, resolution, and reorientation. Ada yang mau tanya? Mungkin ada yang sudah selesai? Oke. Oke. Ya.
What's number groups? These are right. Those groups? Satu atau dua, tiga, tempat. Kelompok dua. Oke, good. Silakan. Two person. Oke. Berikan tepuk tangan untuk temannya yang sudah maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, friends. Good morning. To analyze about bawang merah and bawang putih story. The setting of bawang merah and bawang putih story. 1. A nice quiet village. 2. A river. Characters. 1. Bawang putih. 2. Bawang merah. 3. The old woman. 4. Bawang merah mother. Characterization. 1. Bawang putih. Kind-hearted, obedient, helpful. Bawang merah. Greedy, mean, lazy. The old woman. Wise, kind, and generous. Bawang merah mother. Cruel, unfair, and mean. Conflict. Bawang putih is mistreated by her stepmother and stepsister. Bawang putih is given a choice between two pumpkins. Resolution. Bawang putih is helped by the old woman. Bawang putih finds jewel rice in the small pumpkin. Bawang putih's family is no longer poor. Reorientation. Bawang putih's stepmother and stepsister apologize to her. Ada yang bertanya? Nomor dua. Oke, you. How many characters in the story? Okay, stop. How many? Character in the story. How many characters in the story? 4. 4. Give applause. Kelompok 2 sudah maju. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. The setting of Telagawana story. In the Telagawana story, there are 3 characters. 1. Prabu, the king and wise king of the kingdom. 2. The queen Prabu is wife. 3. The princess, the spoiled daughter of Prabu and the queen. Any question? Oke, sudah. Kelompok 3, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Clap 1, clap 2, clap 3, no clap. Oke, demikian ya presentasi dari teman-teman kalian sudah maju. Kalian anak-anak yang luar biasa. Ya. Yang mana dalam teks naratif bisa kita simpulkan apa tujuan dari teks naratif? The reader and listener. Kemudian generic structure. Ada berapa generic structure tadi? 4. Number 1. Oke, number 2. Number 3. Number 4. Oke. Perhatikan lembar refleksi. Lembar refleksi itu
silakan diisi. Misalnya contoh nomor 1 pertanyaannya, apakah Anda memahami materi yang disampaikan pada pembelajaran ini? Berikan checklist. Kalau paham berarti berikan emotion smile. Jika tidak paham berarti berikan emotion pride. Dan untuk pertemuan besok ya di rumah silahkan cari salah satu teks naratif. Bisa itu legend, bisa itu folk tales, terus bisa apa lagi? Fairy tales. Ambil satu atau pilih satu saja. Kamu bisa mencari menggunakan HP, oke, ya. Cari di buku, oke, ya. Silakan cari satu. Pokoknya semangat untuk belajar biar masa depan kalian menjadi cerah. Karena waktunya sudah habis, silakan dipimpin untuk berdoa. Pray together. Finish. Sit down. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.